سانگلہ ہل سے خبر شامل کرتے ہیں۔ سانگلہ ہل سابقہ MPA پاکستان مسلم لیگ نون میاں اعجاز حسین بھٹی سے پروگرام سوال تو میں کروں گا ندیم مغل کے ساتھ 117 نیوز HD پر گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ندیم مغل، آپ دیکھ رہے ہیں 117 نیوز HD۔ سوال تو میں کروں گا۔ آج میرے ساتھ ہے مہمان میاں اعجاز حسین بھٹی صاحب کا MPA، شرافت کے علمدار، جرأت کے نشان میاں اعجاز حسین بھٹی ندیم مغل کے ساتھ۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی۔ کیا حال ہے میاں صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ میاں صاحب، آپ ایک سیاسی اور سماجی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے سیاست میں کیا کچھ کمایا ہے؟ میں نے سیاست میں صرف نام کمایا، باقی سب کچھ گوایا۔ سماج کے لحاظ سے اگر بات کی جائے تو آپ ایک سماجی ورکر بھی ہیں، آپ کا خاندان بھی اس میں شامل ہے، تو سماجی خدمات کو آپ کس طرح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل یہ سماجی خدمات جو ہیں وہ ہر انسان کو جو بھی صاحب ثروت ہے اسے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ تو جہاں تک میرا فیملی کا تعلق ہے، میں اپنی فیملی کے اس حوالے سے جو کچھ مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے میں وہ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سیاست میں آنے کے بعد میں نے نیک نامی کمائی ہے۔ میں نے اپنے اوپر کسی قسم کا الزام جو ہے وہ نہیں لگنے دیا، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے میری شہرت جو ہے وہ خراب ہو۔ اچھا میاں صاحب، آپ نے کب سے یہ سیاست میں قدم رکھا ہے؟ 85 سے یہ بلدیات کے الیکشن میں نے حصہ لیا ہے۔ ایک دفعہ میں چیئرمین بلدیہ سانگلہ بنا ہوں، ایک دفعہ ناظم سٹی بنا ہوں، بس یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ آپ مسلم لیگ نون کے رہنما بھی ہیں جی اور سابقہ MPA بھی ہیں۔ آپ اس حالیہ دور میں جو MPA ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ میرے کہنے کی تو ضرورت نہیں۔ اگر میں کچھ کہوں گا تو لوگ یہ کہیں گے یہ مخالفت برائے مخالفت بات کرتے ہیں، لیکن بات وہی اچھی ہوتی ہے جو پورا حلقہ یا پورا شہر جس بات کو نفی کرتا ہو۔ وہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کہ جس میں وہ لوگوں کو بجائے ریلیف دینے کے ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، اور یہی ان کی سیاست ہے۔ الحمدللہ میں جو 5 سال پچھلے ٹنیور میں رہا ہوں، 2018 سے لے کر 2024 تک، میں نے نہ تو کسی کی پگڑی اچھالی ہے، نہ کسی کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ کیا ہے، اور نہ ہی میں نے شہر میں کوئی دکانوں والوں کو میں نے تنگ کیا۔ اور ان کا کیونکہ خاصہ ہی یہ ہے کہ ہر 2 نمبر آدمی ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو بہرحال وہ جو ان کا سٹائل ہے وہ ان کو مبارک ہو، جو ہمارا سٹائل ہے وہ انشاءاللہ ہمیں مبارک ہے۔ میاں صاحب، جب آپ MPA تھے تو آپ نے ایک یہاں میلاد چوک پہ ایک اعلان کیا تھا کہ رکشہ فیس جو ہے وہ معاف کر دی جائے گی، کسی سے کوئی رکشہ فیس نہیں لے گا، تو وہ مکمل طور پر بند نہ ہو سکی بلکہ ہوئی نہیں تھی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، وہ کیونکہ پہلے ٹیکس لگا ہوا تھا، اس کے اوپر مجھے اس وقت کے DC صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا، اور انہوں نے کہا جی کہ کیونکہ یہ منظور شدہ ٹیکس ہے تو اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، ختم کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار ہے، وہ آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا، تو اس لیے یہ ختم نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے پھر وہ لینا شروع کر دیا۔ اب انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم رکشہ فیس جو ہے وہ ختم ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کب تک ختم رہتی ہے، کیونکہ جو ٹیکس ایک دفعہ لگ جاتا ہے نا اس کو واپس لینا بہت مشکل ہے۔ یعنی آپ کے خیال کے مطابق جو اس وقت کے مقامی MPA نے یہ ختم کروائی ہے وہ دوبارہ لگ سکتی ہے؟ بالکل لگ سکتی ہے۔ کتنی دیر تک توقع ہے کہ وہ لگ جائے گی؟ یہ میں نہیں آپ کو کچھ کہہ سکتا، کیونکہ وہ عموماً جو ہے نا گیم وہ زبردستی کر کے کھیلتے ہیں، اور سیاست کے اندر زبردستی نہیں ہوتی، سوچ سمجھ کے کام جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ میرے ذرائع کے مطابق کہ آئندہ آپ الیکشن نہیں لڑیں گے؟ نہیں، یہ آپ کو کسی نے کہا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ میں نے اپنی پارٹی کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اور اپنے لیے کی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ جب الیکشن آئیں گے میں الیکشن لڑوں گا۔
यानी आप दबंग तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह लड़ूंगा, दबंग तरीके से लड़ूंगा। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म से ही लड़ेंगे? मेरी कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ही लड़ा जाए। ये जो मेरे मतलब प्रोपेगेंडा करते हैं ना कि ये मुस्लिम लीग को छोड़ रहा है, दूसरी साइड पे जा रहा है, ये नामुमकिन है। मुस्लिम लीग को छोड़ के मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा। फिर ये प्रोपेगेंडा करते थे कि मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में ही रहूँगा और इलेक्शन जो है वो हर सूरत लड़ूंगा। मेरे ज़राए के मुताबिक मियाँ साहब आप तो पहले भी बैरून मुल्क आते थे, जाते थे, लेकिन इस अफवाह की क्यों नौबत आई कि आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? देखें, वो उसमें मुझे बहुत सारी मेरियाँ मजबूरियाँ थी। वो मेरे पेट्रोल पंप के बारे में मैं उसमें वो जो मेरा हमला था उनके रवैये से भी मैं खाइफ था, और भी कई ऐसी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से मैंने अपने उस पेट्रोल पंप को सेल किया। लेकिन उस सेल करने के बाद फिर इन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया मेरे मुखालिफ फरीक ने कि इसने पंप भेज दिया और ये पंप भेज के अब फिर उन्हें मुल्क जाने लगा। तो मैं तकरीबन हर साल वहाँ मेरी बेटी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, उनके पास जाता हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने अभी वहाँ जाना भी मौखर किया हुआ है, मैं स्वीडन भी नहीं गया। तो ये प्रोपेगेंडा है। अल्लाह के फजल करम से सियासत के अंदर रहेंगे, सियासत ही करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं, पाकिस्तान में ही रहना है, यही हमारा सब कुछ है। मियाँ साहब ये बताइएगा कि बर्जीस ताहिर के साथ आजकल कोई दूरियां नज़र नहीं आ रही? देखें, एक घर के दो फर्द होते हैं, उनके अंदर भी इख्तिलाफात जो है वो होते हैं। मेरा चंद बातों के ऊपर चौधरी साहब के साथ इख्तिलाफ थे, लेकिन वो काफ़ी हद तक जो है ना वो इख्तिलाफात अब ख़त्म हुए हैं। तो लड़ाई इस हद तक नहीं है कि मैं उनके साथ लड़ने के बाद ये कहूँ कि मैं इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा और मैंने सियासत छोड़ दी है। इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है, मेरी पूरी फैमिली, मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो भी सियासत में इन्वॉल्व रहे हैं। तो उनके बाद अगर मैं अब सियासत में आया हूँ तो जब तक मेरी ज़िंदगी है इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि पाकिस्तान के ही रहने वाले हैं, पाकिस्तान में ही रहना है, यही हमारा सब कुछ है। मियाँ साहब ये बताइएगा कि बर्जीस ताहिर के साथ आजकल कोई दूरियां नज़र नहीं आ रही? देखें, एक घर के दो फर्द होते हैं, उनके अंदर भी इख्तिलाफात जो है वो होते हैं। मेरा चंद बातों के ऊपर चौधरी साहब के साथ इख्तिलाफ थे, लेकिन वो काफ़ी हद तक जो है ना वो इख्तिलाफात अब ख़त्म हुए हैं। तो लड़ाई इस हद तक नहीं है कि मैं उनके साथ लड़ने के बाद ये कहूँ कि मैं इलेक्शन में नहीं लड़ूंगा और मैंने सियासत छोड़ दी है। इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है, मेरी पूरी फैमिली, मेरे जो बुज़ुर्ग थे वो भी सियासत में इन्वॉल्व रहे हैं। तो उनके बाद अगर मैं अब सियासत में आया हूँ तो जब तक मेरी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह ये अपने डेरे का दरवाज़ा खुला रखने के लिए मुझे सियासत करनी पड़ेगी और मैं करूँगा। तो ये सब इख्तिलाफात किस बात के हैं? इख्तिलाफात छोटी मोटी बातों से हैं, वो कोई इतने कोई सीरियस इख्तिलाफात नहीं थे। मैं ये कहता था कि ये बाजवा साहब जो है ये हमारे शहर में हमारे वोटर सपोर्टर्स के साथ जिन्होंने मुस्लिम लीग के लोगों ने हमें वोट दिए हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे करके उनको परेशान करते हैं, तो इनका रास्ता रोकें। मैंने कहा जी मैं तो एक दफ़ा MPA बना हूँ, आप 6 दफ़ा MLA बने हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिल के, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मिल के और बीबी मरीम नवाज से मिल के इनका रास्ता रोकें। तो वो उन्होंने लापरवाही से काम लिया, बस यही मेरा इख्तिलाफ था। लेकिन अब चंद कामों के अंदर उन्होंने भरपूर उनकी मुखालफत की है और उन कामों में उनको नीचा दिखाया है। तो इंशाअल्लाह कोई नहीं, खैर है, मिल के चलेंगे और इनका बंदोबस्त करेंगे। मियाँ साहब आप MPA भी रहे हैं, आपके चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहिर जो है मुस्लिम लीग के वो दरीना साथी भी हैं और रहनुमा भी हैं और मरकज़ी सदर भी हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अंडर पास के हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगे? देखिए, अब उसकी बात करनी तो बिल्कुल फजूल है। कोशिश हमने की थी, उसको थोड़ा सा साफ़ करवाने के बाद चलाया भी था, लेकिन उसके ऊपर फ़ंड चाहिए थे। वो फ़ंड उस वक़्त हुकूमत मुस्लिम लीग की बराए नाम ही थी, वो फ़ंड उन्हें मिले नहीं, इस वजह से वो बंद हो गया।
تو ہمارا مخالف گروپ جو تھا وہ جو چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ انڈر پاس جو ہے وہ چلے، اب وہ آپ کے سامنے ہے کہ پانی سے پھر وہ کھل رہا ہے اور بند پڑا ہوا ہے۔ جب انشاءاللہ باضابطہ طور پہ ہماری حکومت آئے گی اور جس میں ہم شامل ہوں گے تو انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور ان کے ترجمان بھی ہیں، اور مسلم لیگ نون کی حکومت ہے مرکز میں بھی اور صوبائی میں بھی، صوبے میں بھی، تو یہ بتائیے کہ میاں صاحب مہنگائی کی کنٹرول کیوں نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے مہنگائی کا، لیکن چند ایک کام ایسے ہیں جو ہماری پارٹی بھی ان کاموں سے انہوں نے منہ دوسری طرف کیا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے جی کہ مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے اہم ایکشن لینے پڑنے ہیں۔ اگر تو مسلم لیگ نون ان پہ کام کرے گی تو مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، لیکن آپ یہ بات دیکھیں کہ مہنگائی کرنے میں ہمارے تاجر حضرات جو ہیں انہوں کا بھی بہت زیادہ عمل دخل ہے، کیونکہ انتظامیہ جو ہے وہ ان کے ریٹ جو ہے چیک کرتی نہیں ہے اور خود ساختہ ہی وہ مہنگائی جو ہے وہ تاجر حضرات نے کی بھی ہے۔ اگر ایک کام سختی سے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اس طرح کے پچھلے دنوں فیس بک پہ ایک میسج چل رہا تھا، یہ گوشت کی قیمتوں کے بارے میں انہوں نے تعین کیا تھا کہ ننکانہ صاحب ڈسٹرکٹ میں اس ریٹ پہ گوشت یا باقی چیزیں بکیں گی، اگر کوئی دکاندار جو ہے وہ زائد ریٹ وصول کرے گا تو 25,000 روپیہ جرمانہ ہوگا اور اس کو کچھ سزا بھی ہوگی۔ اگر تو اس ایکشن کے اوپر کوئی عمل کرے گا تو میرا خیال ہے مہنگائی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے نہیں، اس وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی۔ میاں صاحب بجلی کے بلوں میں آئے روز اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، آپ ان کے ترجمان، اور لوگوں کی خودکشیاں، لوگوں کے بچوں کو والدین کو اپنے بچوں کو ذبح کرنا، اس بل کے حوالے سے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی جو بات صحیح ہے میں بھی اسے انکار تو نہیں کر سکتا، یہ واقعہ ہی اس وقت جو بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے، اور واقعی جو غریب آدمی جو 20-25-30 ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے، اگر اس کو 20-30 ہزار روپیہ بل آ جائے اس نے کہاں سے دینا ہے۔ میں بھی یہ حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بجلی کے بل کے بارے میں ہی ذرا دلچسپی لیں۔ بجلی جو ہے وہ سستی ایک صورت میں ہی ہو سکتی ہے اگر کالا باغ ڈیم بنے۔ کالا باغ ڈیم سیاسی دور میں تو بن نہیں سکتا، پہلے جو فوجی حکومتیں آئی تھیں ان میں وہ بن سکتا تھا، لیکن میرے خیال کے مطابق کسی بھی جنرل صاحب نے کوئی دلچسپی نہیں لی، کیونکہ اگر جنرل صاحب کوئی بھی جنرل دلچسپی لیتا تو کالا باغ بن جانا تھا، اور یہ لوڈ شیڈنگ اور جو پانی کی قلت ہے اس پہ بھی کنٹرول پایا جانا تھا۔ اب بھی جب تک کوئی ایسا کام کوئی نہ کریں گے اس وقت تک یہ بجلی کے بلوں پہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ میاں صاحب آپ نے بات کی خود ساختہ مہنگائی کی کہ تاجر حضرات جو ہیں وہ خود ساختہ مہنگائی کرتے ہیں، آپ کے دائیں اور بائیں بھی تاجر حضرات بیٹھتے ہیں، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ہمارے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ تاجر تنظیم کے عہدیدار ہیں، لیکن ان کے نیچے جو ہیں جو 15 مثلاً انجمن ہے جس طرح بنی ہوئی ہیں، ہر قسم کی انجمن بنی ہوئی ہے، وہ دکاندار جو ہے نا وہ زائد قیمتیں لیتے ہیں اور وصولتے ہیں۔ مثلا میں نے 1 2 3 دفعہ کسی صاحبان سے بھی بات کہی ہے کہ آپ سانگلہ میں چکن اگر خریدیں اور آپ 45 جا کر چکن خریدیں تو کم از کم 20-25-30 روپے کا چک 45 موڑ سے یا مراجپورہ موڑ سے سانگلہ سٹی کا فرق ہے۔ یہ آپ ان کو چیک کریں کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ اور پھر میں نے یہ بتایا تھا کہ جتنے اڈے یہاں سانگلہ میں چکن بیچنے والے ہیں وہ جو سپلائی ان کو لوگ دیتے ہیں ان کے مقروض ہیں، اس لیے وہ اپنی کمائی پوری جو انہوں نے رقم دی ہوئی ہے ایڈوانس اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے ریٹ زیادہ جو ہے وہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ حلقے کے لوگ میاں صاحب جتنا پہلے آپ سے پیار کرتے تھے، لوگوں کی خودکشیاں، لوگوں کے بچوں کو والدین کو اپنے بچوں کو ذبح کرنا، اس بل کے حوالے سے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی جو بات صحیح ہے میں بھی اسے انکار تو نہیں کر سکتا، یہ واقعہ ہی اس وقت جو بجلی کے بلوں کا مسئلہ ہے بڑا اہم مسئلہ ہے، اور واقعی جو غریب آدمی
जो 20-25-30 हज़ार रुपया महीना कमाता है, अगर उसको 20-30 हज़ार रुपया बिल आ जाए उसने कहाँ से देना है। मैं भी ये हुकूमत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिजली के बिल के बारे में ज़रा दिलचस्पी लें। बिजली जो है वो सस्ती एक सूरत में ही हो सकती है अगर कालाबाग डैम बने। कालाबाग डैम सियासी दौर में तो बन नहीं सकता, पहले जो फौजी हुकूमतें आई थी उनमें वो बन सकता था, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक किसी भी जनरल साहब ने कोई दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि अगर जनरल साहब कोई भी जनरल दिलचस्पी लेता तो कालाबाग बन जाना था और ये लोड शेडिंग और जो पानी की किल्लत है उस पर भी कंट्रोल पाया जाना था। अब भी जब तक कोई ऐसा काम कोई ना करेंगे उस वक्त तक ये बिजली के बिलों पे कंट्रोल नहीं होगा। मियाँ साहब, आपने बात की खुद साख्ता महंगाई की कि ताजर हजरात जो हैं वो खुद साख्ता महंगाई करते हैं। आपके दाएं और बाएं भी ताजर हजरात बैठते हैं, आप इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारे दाएं बाएं जो लोग बैठते हैं वो ताजर तंजीम के अहदेदार हैं, लेकिन उनके नीचे जो है जो 15 मसलन अंजमन है जिस तरह बनी हुई है, हर किस्म की अंजमन बनी हुई है, वो दुकानदार जो है ना वो ज़ायद कीमतें लेते हैं और वसूलते हैं। मसलन मैंने 1-2-3 दफ़ा किसी साहबान से भी बात कही है कि आप सांगला में चिकन अगर ख़रीदें और आप 45 जाकर चिकन ख़रीदें तो कम अज़ कम 20-25-30 रुपये का चक 45 मोड़ से या महाराजपुरा मोड़ से सांगला सिटी का फ़र्क है। ये आप इनको चेक करें कि ये ऐसा क्यों है। और फिर मैंने ये बताया था कि जितने अड्डे यहाँ सांगला में चिकन बेचने वाले हैं वो जो सप्लाई इनको लोग देते हैं उनके मकरूज़ हैं, इसलिए वो अपनी कमाई पूरी जो इनके उन्होंने रकम दी हुई है एडवांस उसको कवर करने के लिए उन्होंने रेट ज़्यादा जो है वो लोगों से वसूल करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई भी अमल कराम से नहीं हो रहा। हल्के के लोग मियाँ साहब जितना पहले आपसे प्यार करते थे क्या आज भी उतना ही प्यार करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे साथ लोगों का उसी तरह प्यार और मोहब्बत है। वो इसलिए क्योंकि मैं तो 5 साल अपोजिशन में रहा हूँ। अपोजिशन में रह के मैं कोई तरक्याती काम तो कर नहीं सका, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह का शुक्र है कि मैं कोई काम नहीं कर सका, क्योंकि अगर काम करता तो मुझ पर भी ये इल्ज़ाम लगता कि ये कमीशन करता है। अल्लाह का शुक्र है ना मुझे कोई काम मिला तो ना मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है। लेकिन जहाँ तक तल्लुक़ है मेरा लोगों के साथ, लोगों को काम की ज़रूरत नहीं होती। लोग ये चाहते हैं कि अगर हम अपने नुमाइंदे के पास जाएं तो वो हमें इज़्ज़त दें, हमें हमारा एहतराम करें, ड्यू रिस्पेक्ट जो है वो हमें मिलनी चाहिए। तो मेरे पास यही एक चीज़ थी, मेरे पास जो भी मेरे दोस्त आते थे मैं उनको भरपूर तरीके से अटेंड करता था, उनकी ड्यू रिस्पेक्ट उनको देता था। इसलिए लोग मेरे साथ मेरी इस आदत की वजह से खुश हैं। अच्छा भैया साहब, ये बताइएगा कि आप एक शरीफ नफ्स इंसान हैं, तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद आपने एक हंगामा बर्पा किया, उसकी क्या वजह थी, क्यों हुआ था वो? हंगामा इसलिए बर्पा हुआ था कि मेरे डेरे के सामने उन्होंने इलेक्शन जीतने के दूसरे दिन बाद एक रैली निकाली और मोटरसाइकिलों के पीछे वो शेर जो हमारा निशान था वो उनको पीछे बांधा हुआ था। मेरे गेट के सामने आकर उन्होंने वो जूतों से और बल्लों से मारना शुरू किया शेर के निशान को, और यहाँ पे तकरीर की। मरियम नवाज़ के मतलब गलत अल्फाज बोले, मियाँ नवाज शरीफ के मतलब बोले, मियाँ शहबाज शरीफ के मतलब बोले, गाली गलोच करके गए, हमारी बेइज्जती करके गए। मैं वक्ती तौर पे तो मैं बर्दाश्त करके अब चलो इनको हक़ हासिल है कि इन्होंने इलेक्शन जीता है, तो ये चलो अगर खुशी का इजहार करते हैं, इसी तरह का बेहतर समझते हैं कि किसी की पगड़ी उछालें या किसी पार्टी को बेइज्जत करें, कोई बात नहीं, बर्दाश्त की करो। मैंने बर्दाश्त किया। जब तीसरे दिन बाद मुझे फिर ये पता चला कि ये अब MNA जो मौजूदा है वो और ये फिर दोबारा एक रैली लेकर हमारे इधर से गुजरेंगे, तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि आज मैंने इनको रैली यहाँ से अपने दरवाजे के सामने से लेकर नहीं जाने देनी, क्योंकि इन्होंने फिर वही ड्रामा करना है। इसलिए फिर हमने भी हंगामा किया और हमने नहीं उन्हें जाने दिया। कुछ लोगों की तवक्को थी कि आप ये काम ना करते तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या किसी ने आपको फोर्स किया था? नहीं, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, बल्कि मेरे इस एक्शन को किसी बंदे
शहरदार ने नापसंद भी नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल मुझे ये कहा कि आपने जो किया करना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने जो किया बेहतर किया, इनका इलाज ही यही था। आपने वो काम करके अपने अंदर को फीलिंग महसूस की कि आपको कोई नुकसान हुआ है या फ़ायदा नहीं, हुआ? मुझे नुकसान उसका कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फ़ायदा सिर्फ ये हुआ है कि मैंने उनको वो पहले वाला एक्शन दोबारा यहाँ पे करने नहीं दिया। मियाँ साहब, जब आप फारग होते हैं सियासत के कामों से, समाजी कामों से, तो उसके बाद जो है वो आपका क्या तरीक़ाकार है आवाम में रहने? मैं इधर रहता हूँ, मेरे पास जो मेरे शहरदार हैं, और रात 12 बजे तक मैं इधर डेरे पे बैठता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, जो छोटे मोटे मसले मसाइल उनके होते हैं वो मुझे बताते हैं, और मैं हत्तुल-इम्कान कोशिश करता हूँ कि उनके मसले का हल किया जाए, और करता भी हूँ। मियाँ साहब, आपके बाद आपका कोई जानशीन जो आपकी गद्दी को संभाल पाए वो होगा? देखें, ये गद्दी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे आवाम की खिदमत करेंगे तो कुछ चांस मिलेगा। हाँ, मेरा एक भतीजा है काशिफ, मैं ये चाहता हूँ कि वो कम अज़ कम सियासत में इन्वॉल्व हो, और मेरे बाद जो है वो हमारे डेरे का दरवाज़ा जो वो खुला रहना चाहिए, तो वो सिर्फ काशिफ की सूरत में ही खुला रह सकता है। तो मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नापसंद हैं, इस वजह से अभी वो ज़रा धीमे धीमे चल रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ उसको तेज़ करूँगा, एक्टिव करूँगा, ताकि वो मेरे साथ भरपूर तरीके से। तो ये चलो, अगर खुशी का इजहार करते हैं, इसी तरह का बेहतर समझते हैं कि किसी की पगड़ी उछालें या किसी पार्टी को बेइज्जत करें, कोई बात नहीं, बर्दाश्त की करो। मैंने बर्दाश्त किया। जब तीसरे दिन बाद मुझे फिर ये पता चला कि ये अब MNA जो मौजूदा है वो, और ये फिर दोबारा एक रैली लेकर हमारे इधर से गुजरेंगे, तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि आज मैंने इनको रैली यहाँ से अपने दरवाजे के सामने से लेकर नहीं जाने देनी, क्योंकि इन्होंने फिर वही ड्रामा करना है। इसलिए फिर हमने भी हंगामा किया और हमने नहीं उन्हें जाने दिया। कुछ लोगों की तवक्को थी कि आप ये काम ना करते तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या किसी ने आपको फोर्स किया था? नहीं, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, बल्कि मेरे इस एक्शन को किसी बंदे शहरदार ने नापसंद भी नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल मुझे ये कहा कि आपने जो किया करना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने जो किया बेहतर किया, इनका इलाज ही यही था। आपने वो काम करके अपने अंदर को फीलिंग महसूस की कि आपको कोई नुकसान हुआ है या फ़ायदा नहीं, हुआ? मुझे नुकसान उसका कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फ़ायदा सिर्फ ये हुआ है कि मैंने उनको वो पहले वाला एक्शन दोबारा यहाँ पे करने नहीं दिया। मियाँ साहब, जब आप फारग होते हैं सियासत के कामों से, समाजी कामों से, तो उसके बाद जो है वो आपका क्या तरीक़ाकार है आवाम में रहने? मैं इधर रहता हूँ, मेरे पास जो मेरे शहरदार हैं, और रात 12 बजे तक मैं इधर डेरे पे बैठता हूँ। मेरे पास लोग आते हैं, जो छोटे मोटे मसले मसाइल उनके होते हैं वो मुझे बताते हैं, और मैं हत्तुल-इम्कान कोशिश करता हूँ कि उनके मसले का हल किया जाए, और करता भी हूँ। मियाँ साहब, आपके बाद आपका कोई जानशीन जो आपकी गद्दी को संभाल पाए वो होगा? देखें, ये गद्दी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे आवाम की खिदमत करेंगे तो कुछ चांस मिलेगा। हाँ, मेरा एक भतीजा है काशिफ, मैं ये चाहता हूँ कि वो कम अज़ कम सियासत में इन्वॉल्व हो, और मेरे बाद जो है वो हमारे डेरे का दरवाज़ा जो वो खुला रहना चाहिए, तो वो सिर्फ काशिफ की सूरत में ही खुला रह सकता है। तो मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको नापसंद हैं, इस वजह से अभी वो ज़रा धीमे धीमे चल रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ उसको तेज़ करूँगा, एक्टिव करूँगा, ताकि वो मेरे साथ भरपूर तरीके से सियासत में मुदाखलत करें। जी, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। ये थे हमारे साहब MP जनाब मियाँ एजाज हुसैन भट्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और उनसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।